Good morning, guys. Welcome back to our YouTube channel, Raj Online Education Center. आज आम पढ़ा +2 द्वितीय वर्ष इच्छाधीन ओडिया पुस्तकर एक नुआ कविता जार नाम है निर्वासितर विलाप। तो कविताटी को पढ़ा पूर्वर यार भावार्थ को बुझा। निर्वासित शब्दर अर्थ है निर्जन बा जनशून्य स्थान में रोकवा व्यक्ति। विलाप शब्दर अर्थ है खेदोक्ति बा निज हृदयर दुख को प्रकाश करवा। यही निर्वासित विलाप कविताटी को किए रचना करिसेंती ना मधुसूदन राव। तो चलंतु कवि मधुसूदन राव को विषय किछि जानिबा। कवि मधुसूदन राव जन्मग्रहण करथिले केबे ना 1853 मसीह रे एवं से मृत्युवरण करथिले केबे ना 1912 मसीह रे। आमे जितेबेले सान सान थिलु सही समय रे वर्णबोध पुस्तक रे जो वर्णमाला अध्ययन करुथलु सही वर्णबोध पुस्तकर रचयिता हेले किए ना भक्त कवि मधुसूदन राव। तांकर सही वर्णबोध पुस्तक आज मध्य निर्भुल भाव में ओडिशार घरे घरे परिचित। आमे मधुसूदन राव को भक्त कवि भाव में जानू। से थिले जणे ऋषि प्राण कवि। तांकर समग्र कृति रे ईश्वरंकर वर्णना रहिछि। से समग्र जीव जगत रे ईश्वरंकर स्वता को देखिछन्ति एवं अनुभव मध्य करिछन्ति। तेणु तांकर प्रत्येक रचना ईश्वर को ही समर्पित अटे। इंग्राजी साहित्य रे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कालेरिज और रॉबर्ट सादेंग भली से अनेक पुस्तक रचना करि जाइछन्ति। तांको द्वारा रचित पुस्तक गुड़िक मध्य छंदमाला, कविता बली, बसंत गाथा, साहित्य कुसुम और साहित्य प्रसंग इत्यादि प्रधान अटे। आमर ही निर्वासित विलाप कविंकर अनुवाद भित्ति कविता अटे। इंग्राजी कवि विलियम काउपर द्वारा रचित द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्क्रिक कवितार अनुवाद करी मधुसूदन राव यही कविताटी को रचना करिसेंती। कविताटी को पढ़िया पूर्वर प्रथमे यार पृष्ठदेश विषय जानिबा निहाती आवश्यक, जहाँफल आमे कविताटी को स्पष्ट भाव में बुझी पारिबा। आम्भे माने जानिछे पूर्वर ओडिशार साधक पुओ माने वाणिज्य उद्देश्य रे कार्तिक पूर्णिमा उत्सव रे घर बाहरी जाती एवं सागर महासागर गुड़िक अतिक्रम करी विभिन्न राज्य रे वाणिज्य व्यवसाय करी अनेक धनरत्न अर्जन करी प्रत्यावर्तन करुथिले। पूर्वर तो आउ यातायात पई रास्ता घाटर सुविधा नथिला ना, तेणु साधव पुओ माने कौन करुथिले ना समुद्र रे जहाज माध्यम रे यातायात करुथिले। समुद्रर वातावरण तो सब बेले समान न थाए। बेले बेले कौन हुए ना विभिन्न प्रकार बात्या मध्य सृष्टि हुए एवं अनेक समय रे भौरी मध्य सृष्टि होता है, जो थे जल जहाज पड़गला परे घूरी घूरी ताहा नष्ट हो जाए। ठीक एहीपरी गोटे थर साधव पुओ माने व्यवसाय सारी प्रत्यावर्तन करुथिबा समय रे कौन से कारणवशतः जल जहाजटी भांगीगला एवं साधव पुओ माने निजर प्राण हरैले। किंतु सही डंगार नाविक कौन सी प्रकार बंचीगला एवं परवर्ती समय एक निर्जन द्वीप द्वीप कहले आम मैंने जानीचे चतुर्पार्श्व जल एवं मझिरे जदि स्थलभाग थाए ताहले आम ताहाकू द्वीप बोली कहि थाउ। तो एही भली एक द्वीपरे सही नाविकटी जाई जीवन अतिवाहित कला। सही नाविकर व्याकुल हृदयर जंत्रणा को कवि मधुसूदन राव जीवंत भाव में चित्रण करिसेंती तांकर ही निर्वासितर विलाप कवितारे। तो चलंतु कविताटी को पढ़िबा। देखई नेत्र जहा चौदिगर से सर्वर अटई मो अधीश्वर। एठारे नाविकटी एक निर्जन द्वीपरे जाई रही अछि एवं से भावुछि कौन ना देखई नेत्र जहा चौदिगर
नेत्र शब्दर अर्थ है चक्षु। चौदिग शब्दर अर्थ है चारिटी दिग, सेगुड़िक है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मोर यही नेत्र जेते सबू चतुर्दिग को प्रसारित होउछि, एही चतुर्दिगरे रहुथिबा समस्त जीवजंतु गछलता से समस्तंकर मु कौन ना मु अधीश्वर, से सर्वर अटई मु अधीश्वर। अधीश्वर शब्दर अर्थ है प्रभु बा सम्राट। महीमंडले नाही एमंत जन, मो अधिकार लभे करिवरण। ଏହା ପରେ ପୁଣି ସେ ଭାବିଛି କ'ଣ ନା ମହିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂଭାଗ ବା ଏଇ ସମଗ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନଥିବେ ନା କେମିତି ଲୋକ ଯିଏକି ମୋର ଏହି ଅଧିକାର, ତାର ଅଧିକାର କ'ଣ ନା ସେ ସେହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବିଅଛି ଏବଂ ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଅଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର राज्य को प्रसारित करने युद्ध करती एवं युद्धरे विजय लाभ कलापर से निजर राज्य को प्रसारित करती। किंतु एठारे सही निर्वाचित व्यक्तिटे भाविछि जे एमती कौनसी महीमंडल धरापृष्ठ लोक नथिबे जे कि मोर एही अधिकार पई मो सहित आसिकी रण अर्थात युद्ध करिवे। चारिआडरे नील समुद्र जाए, फूल फल शोभित वनलताए, कीट पतंग पक्षी केसरी करी, पशु सृष्टि जेतेक सबु मोहरी। आमे माने जानिछे ସେହି ନାବିକଟି ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ ଜନଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ। ଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଏବଂ ମଝିରେ ଯଦି ସ୍ଥଳଭାଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଜଣେ ଯଦି ଦ୍ୱୀପରେ ରହେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି एठारे मध्य सही निर्वाचित व्यक्तिटी जार चतुर्पार्श्वे कौन देखुची ना नील समुद्र देखुची। यह छड़ा से आहरी कौन कौन देखुची ना विभिन्न प्रकार फूल फल एवं विभिन्न प्रकार वृक्षलता को मध्य देखुची। यह छड़ा से विभिन्न प्रकार कीट पतंग पक्षी मानक मध्य देखुची। केसरी शब्दर अर्थ है सिंह, करी शब्दर अर्थ है हाथी। तो से अनेक गुड़िए सिंह मानक मध्य देखुची एवं अनेक गुड़िए हाथी मानक मध्य से देखुची। जेहेतु से सही निर्जन द्वीपर निजको राजा बोली भावुची, तेणु से भावुची कौन ना जेते सबू यही पशु माने अछंती से सबूर उपरे कहार अधिकार अच्छी ना संपूर्ण भाव में मोर अधिकार अच्छी बोली निजर अभिव्यक्त को से प्रकाश करुची। विजनता कहीं तो बेसे मोहन, जेवे से मोहिलु तू मुनि नयन। आमे जानिछे पूर्वर मुनि ऋषि माने तपस्या साधना करने केउठी को जाउथले ना जंगल को जाउथले एवं एक निर्जन स्थान रे रही ईश्वर को आराधना करुथले। तो यही निर्वाचित व्यक्तिटी कहूची जे से विजनता बा निर्जन स्थान रे मुनि माने जो जंगलर मोहन बा गोटे आकर्षणीय शक्ति अच्छी जो से आकर्षण हो तपस्या करुले, सही आकर्षण शक्ति तो मुझे देखा पाऊना। बरम निवास भल रणक्षेत्र रे भୟରେ सदा जही हृदय थरे। से भावुछि जे यही निर्जन द्वीपरे बंचिवा अपेक्षा गोटे रणक्षेत्र अर्थात गोटे युद्धभूमि रे बंचिवा श्रेयस्कर अटे। कारण युद्धभूमि रे सदाबले निजर शत्रु निजको आक्रमण करुଥାଏ एवं सेठारे प्रति मुहूर्त मरीजार संभावना थाए। तेणु सेठारे सदाबले हृदय थरुଥାଏ। हेले भी सेठारे निजर प्रियजन पाखरे थांती। तेणु यही निर्जन द्वीपठारे बंचिया अपेक्षा गोटे रणक्षेत्र बा गोटे युद्धभूमि रे बंचिबा श्रेष्ठ बोली निर्वाचित व्यक्तिटी निजर अभिव्यक्त को प्रकाश करिछि। किंतु ए भीमस्थले राज्य प्राप्ति अटई मो विचारे अधम गति। सही निर्वाचित व्यक्तिटी भाविछि जे एही निर्जन जनशून्य स्थान रे राज्य प्राप्ति करिबा एक होछि अधम गति सहित समान। अधम गति शब्दर अर्थ है
ମନ୍ଦଗତି। ସେହି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପକୁ ଭୀମସ୍ଥଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ଭୀମସ୍ଥଳ କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେ ଭାବିଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ଜନ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦଗତି। ସୁନ୍ଦର ଦେବତୁଲ୍ୟ ନର ଆନନ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ନୟନ। ଏଠାରେ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମନୁଷ୍ୟର ମୁହଁକୁ ଦେବତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି। ନର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ, ଆନନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁହଁ। ମନୁଷ୍ୟର ମୁହଁ ଦେବତା ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ତ ସେହି ଦେବତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମୁହଁକୁ ମୋର ଏହି ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଲିଭିବ ଏଥି ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ, ଏ ବାରତା ନଯିବ ଜନ ସମୀପ। ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭାବିଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେବ ନା ମୋର ଜୀବନ ରୂପକ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ବା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ସେହି ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ବା ବାର୍ତ୍ତା ମୋର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଦାପି ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠାରେ ସେ ଏକା ଅଛି, ତା ସାଥିରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାହେଲେ ତା'ର ବାର୍ତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଛି ଯେ ଯଦି ତା'ର ଜୀବନ ରୂପକ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଖବର ତା'ର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମଧୁମୟ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି ତୋଷିବ ନାହିଁ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ବେନି। ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭାବିଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନିଠାରୁ ମଧୁର ହେଉଛି କାହାର ନା ମନୁଷ୍ୟର କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଅତି ମଧୁର ମଧୁମୟ। ହେଲେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ମଧୁମୟ କଣ୍ଠର ଶବ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ କଦାପି ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ମଧୁମୟ ଶବ୍ଦ ଆଉ ମୋର ଶ୍ରବଣ ବେନି, ଏହି କାନ ଦୁଇଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ କଣ୍ଠୁ ଶବ୍ଦ ଯେବେ ହୁଏ ବାହାର, ଚମକି ପଡ଼େ ଯେହ୍ନେ ଆଉ କାହାର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଉ ବା ଜଙ୍ଗଲର ଶିଖରରେ ଥାଉ ନା, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦ କରିବା ବା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଆମ କାନରେ ବାଜିବ। ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଇକୋ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଆମ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। ତ ସେହି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଛି ତାହା ଇକୋ ହୋଇ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ତା'ର କାନରେ ବାଜୁଛି। ତ ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ତ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ଏହି ଶବ୍ଦଟି କାହାର ବୋଲି ସେ ଚମକି ପଡ଼ୁଛି। ଭ୍ରମନ୍ତି ଚଉପାଶେ ପଶୁନିକର, ନୁହନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖି ଭୟ କାତର। ସେହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେହି ପଶୁମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାକୁ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ସେହି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି କଦାପି ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ନର ପ୍ରଭାବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭାବିଛି ଯେ ଏମାନେ ମୋତେ ଦେଖି କ'ଣ ପାଇଁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରେ ତାହା ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କ୍ରୂର କେତେ କଠୋର ତାହା ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିଂହ ଏତେ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ହାତୀ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ତା'ର ପିଠି ଉପରେ ବସି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ବା ଅନାଦର ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସେହି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି। କାହିଁ ବନ୍ଧୁତା କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ନର। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ କ୍ରୂର ଯେତେ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅତି
भल गुण दुईटी अच्छी से भल गुण दुईटी कौन ना गोटे हूँ बंधुता एवं आउ गोटे हूँ प्रेम। से जेते क्रूर जेते कठोर हेले मध्य निज समाज रे एक बंधुतार रजुरे बांधी होई समस्त को स्नेह प्रेम आदर भाव में नहीं बंची थाए। एवं यही दुईटा गोटे हूँ बंधुता एवं आउ गोटे हूँ प्रेम, यही दुईटा गुण देवता मान दुर्लभ। तेणु बंधुता एवं प्रेम को प्राप्त करने देवता माने मध्य मनुष्य रूप धारण करिथांती। थांता जेबे मोर विहंग पक्ष लंघी भीषणगिरी समुद्र वक्ष देखंती प्रियजन मुख कमल होंता संतापित प्राण शीतल। सही समय निर्वासित व्यक्तिटी आकाश रे देखिछि जे विहंग पक्ष माने बा पक्षी माने तांकर डेणा माध्यम अति सहजरे दूर दूर पर्यंत उड़ी जाई पारुछंती। तो से भावुछि जदि मोर एही विहंग पक्ष यही पक्षी मानकर जो भली भाव में डेणा अच्छी पक्ष अच्छी जदि मोर भी पक्ष था ताहले मु कौन करती ना लंघी भीषणगिरी समुद्र वक्ष। लंघी शब्दर अर्थ है अतिक्रम करी, तो क्या अतिक्रम करी ना यही जिते सब बड़ बड़ गिरी जिते सब भयंकर पहाड़ पर्वत अच्छी एम अतिक्रम करी यही समुद्र को अतिक्रम करी मोर प्रियजन मानकर कमल रूपक मुख को दर्शन करती। एवं कमल शब्दर अर्थ है पद्म, मुख शब्दर अर्थ है मुह। तो यही मोर प्रियजन मानकर पद्म रूपक मुह को मु दर्शन करती एवं जहाँ देखी कौन हुआ ना हुआ संतापित प्राण शीतल। एवं सही मोर प्रियजन मानकर मुह को देखी मोर संतापित शब्दर अर्थ है दुखपूर्ण बा जंत्रणा दग्ध, मोर जंत्रणा बा दुखटा कौन हुआ ना शीतल हुआ, मोर दुख सुखरे परिणत हो जाता। धर्म सत्यपथ्य नित्य संचरी नाचंता आनंदरे हृदय महरी। से निर्वासित व्यक्ति भावी जदि मु मोर प्रियजन मान पाखक जापारती ताहले कौन करती ना मु दुईटी पथ को अनुसरण करती। तो सही दुईटी पथ कौन ना गोटे हूँ धर्म एवं आ गोटे हूँ सत्य। यही दुईटी पथ को अनुसरण करी मो आनंदरे मोर जीवन को अतिवाहित करती। एवं से आउरी कौन करती बोली भावी ना प्रवीण जन ठारू सदुपदेश लभी हुंती मुहि विज्ञ विशेष। प्रवीण बा वृद्ध बा ज्ञानी व्यक्ति सही ज्ञानी व्यक्ति मान ठारू मु कौन ना सदुपदेश हित उपदेश को ग्रहण करती एवं सही हित उपदेश को ग्रहण करी मु मध्य जड़े विज्ञ विशेष बा गोटे ज्ञानी व्यक्ति भावरे निजर परिचय सृष्टि करि पारंती। तरुण संगे मिली नाना रंगरे गमंती काल आहा कियामदरे। एवं आहरी कौन करती ना तरुण शब्दर अर्थ है युवक। से भावी जे मु युवक मान सहित मिसी विभिन्न प्रकार खेल कौतुक मोर दिन को मोर समय को अतिवाहित करती। धर्म आहासे किबा अमूल्य धन सरी नुहई तारे मणिकांचन। एठारे निर्वासित व्यक्ति पुणी भावी धर्म एक एमिति जिनिष बा एमिति रत्न ताहा से ताहा होची अमूल्य। ताहा सहित मणि शब्दर अर्थ है हीरा, कांचन शब्दर अर्थ है सोना। धर्म एते मूल्यवान पदार्थ ताहा सहित मणि एवं कांचन मध्य समान नुहंती। जदि मणि बा हीरा एवं सोना सहित आम जदि धर्म को तुलना करिबा ताहले धर्म ही सदा सर्वदा विजय लाभ करिबो। स्वर्गीय माधुरी रे सदा सुंदर महिमंडले कहीं तापटांदर। आमे सोना और हीरा तो केवल यही धरापृष्ठ ही व्यवहार करिथाउ, किंतु धर्म सी सदाबेले आमे जेतेबेले मृत्युवरण करिबा जितेबेले स्वर्ग को जीवा ताहा स्वर्गरे आमको शांति रे बंचिया पई एक रास्ता देखिदेव। जदि आम धर्म करवा नहीं ताहले आमे नरक को जीवा, जदि आम धर्म करवा ताहले स्वर्गरे अति सुखरे शांति रे जीवन अतिवाहित करवा। तेणु
ମହିମଣ୍ଡଳ ବା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଟାନ୍ତର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁଳନା କରିବା। ଏମନ୍ତ ଧର୍ମରତ୍ନ ଦେବ ପୂଜିତ ଅଟଇ ଏସ୍ଥଳେ ଅପରିଚିତ। ଧର୍ମ ଏକ ଏମିତି ରତ୍ନ ଯେଉଁ ରତ୍ନକୁ କି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ଧର୍ମ ରୂପକ ରତ୍ନ ଏହି ନିର୍ଜନ ଜନଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରେ ଅପରିଚିତ। ସେହି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମ କେତେ ମହାନ, କେତେ ବଳଶାଳୀ, କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଦ୍ୟ ଏଗିରିଗଣ କରିନାହାନ୍ତି ଥରେ ସୁଧା ଶ୍ରବଣ। ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଦ୍ୟ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତି କରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି କରୁ, ହେଲେ ଠାକୁରକୁ ଆଳତି କରିବା ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ଗିରିସମୂହ ଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତଗଣ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ସୁଖ ଏ ଘୋର ବନ କଦାପି କରିନାହିଁ ବାରେ ଦର୍ଶନ। ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଯଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଦୀପାବଳି, ବଡ଼ଦିନ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆମେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ହେଲେ ଏମିତି ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ଏ ଗିରିଗଣ ଏ ପାହାଡ଼ଗଣ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି ସେହି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ ଭାବିଛି ନା ବୃଥା ଜୀବନ ଯୋହି ନାହିଁ ଧର୍ମ ପଶୁଲୀଳା ସାଧନା ମାତ୍ର କରମ। ଯେ ସେହି ଜୀବନକୁ ଆମେ ବୃଥା କହିବା। କେଉଁ ଜୀବନ ନା ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ କରିନାହିଁ, ସେହି ଜୀବନକୁ ଆମେ ବୃଥା ଜୀବନ ବୋଲି କହିବା। ତା'ର ଜୀବନ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ପଶୁର ଜୀବନ ସହିତ ତା'ର ଜୀବନ ସମାନ। ପଶୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସକାଳୁ ଉଠିଥାଏ, ଚରାବୁଲା କରିଥାଏ, ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନ କରି କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ଭୋଗବିଳାସ କରି ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ବୃଥା। ରେ ବାୟୁ କ୍ରୀଣ ନକ ମୁହିଁ ତହର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରେ ଶ୍ରବଣ କର। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ବାୟୁକୁ ଦେଖିଛି, ପୁଣି ଭାବିଛି ଯେ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବାହିତ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତେଣୁ ବାୟୁକୁ କହିଛି ଯେ ହେ ବାୟୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର କ୍ରୀଡ଼ନକ। କ୍ରୀଡ଼ନକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖେଳନା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୋର ଖେଳନା, ତେଣୁ ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ତୋତେ ବିନତି କରୁଛି, ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ ତୁ ବୁଝେ। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଲାଇକ୍। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ